Pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 merupakan drone canggih milik Israel. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel. Drone intelijen Hermes 450 buatan Israel menjadi tulang punggung operasi pengintaian modern dan telah digunakan di berbagai konflik internasional. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi, termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Meski Israel terus menyerang fasilitas militer di Lebanon Selatan, namun Hizbullah tak menyerah. Hizbullah pun membagikan video senjata mereka siap perang panjang melawan Zionis Israel. Hizbullah membagikan video persediaan senjata milik mereka. Dalam video berdurasi 1 menit ini, Hizbullah memamerkan senjata mereka yang masih tersimpan rapi. Hizbullah diduga menyimpan senjata mereka di bunker-bunker yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Hizbullah juga menegaskan mereka siap perang panjang melawan Israel. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Wapres Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata negaranya. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk. Di sisi lain, militer Iran mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan bahwa serangan militer baru terhadap Iran tetap mungkin terjadi jika Iran berperilaku buruk atau melakukan sesuatu yang buruk. Trump juga tidak takut dengan klaim bahwa Iran masih memiliki 15% kemampuan rudal dan mengatakan akan menghancurkannya. Trump bahkan membantah laporan yang menyatakan bahwa Amerika mungkin akan lebih baik tanpa kesepakatan. I'd like to eliminate it. Yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. If they misbehave, if they do something bad, but right now
We'll see, but it's a possibility that could happen, sir. Menjawab laporan kekuatan militer Iran melemah, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya mengunggah sebuah rudal besar yang ditulis dalam keterangannya adalah sebuah nuklir. Akun Instagram yang diduga milik Ebrahim Zolfagari ini mempertanyakan kekhawatiran Amerika yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Seperti diketahui sebelumnya, perundingan antara Amerika dan Iran berakhir buntu. Salah satu tuntutan yang tak bisa dipenuhi Iran adalah soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Amerika meminta Iran menghentikan pengayaan nuklir dengan alasan apapun. Pemirsa, kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan segera kembali ke pangkalannya di Virginia, Amerika Serikat. Kepulangan ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian USS Gerald Ford akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George H.W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Selain itu, USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Ya, sebelumnya militer Amerika Serikat resmi menambah kekuatan tempurnya dengan mengirim kapal induk ketiga ke wilayah Timur Tengah. Langkah strategis ini menandai konsentrasi armada laut terbesar Washington di kawasan tersebut dalam 2 dekade terakhir. Dalam unggahan di media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menulis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan. Tiga kapal induk tersebut adalah Abraham Lincoln, lalu ada Gerald Ford, dan George Bush yang bisa mengangkut lebih dari 200 pesawat tempur terkini dan 15.000 personel Angkatan Laut. Pesawat unggulan yang bisa lepas landas di kapal induk tersebut diantaranya pesawat legendaris F-18 Super Hornet, lalu ada pesawat terkini jenis siluman F-35 Lightning II, serta pesawat komando kendali dan peringatan dini Hawkeye. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan harga minyak akan turun. Namun hal itu terjadi jika kapal-kapal tanker minyak yang tertahan bisa keluar dari Selat Hormuz. We had that gasoline down to $2 and below $2 in many cases. It's going to come tumbling down. There is so much oil out there. It's pent up. It's all locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place. It's, I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that gets released, when all of that comes out, these people tried to hold up our country for years and years, the world, by closing up the Strait of Hormuz. When all of that stuff comes out, you're going to see prices dropping on gasoline like you've never seen it. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran.
Serangan Israel ke Lebanon Selatan terus menyasar terowongan yang diklaim milik Hizbullah. Israel juga menyebut hingga kini telah menghancurkan 100 fasilitas militer Hizbullah. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara, tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 119 miliar dolar Amerika Serikat. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan pesawat militer canggih dan produksi amunisi. ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לביא ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים. וביחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ, ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. זה ישנה את כל התמונה. ובאשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה. אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות.